ଏବେ କି ଡିସିସନ ନେଲୁ ସାନ ଭାଇ? ନେଇ ପାରୁନି ମାନେ ଏରିଆ ଗୋଟେ ବନେଇ ବସିଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲେ ବି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆସ। ମୁଁ ଯିବିନି, ତତେ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ମାନେ ଏ ସାନ ଭାଇ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯାହା ସବୁ କହିଛୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋ କଥା ମାନେ ମୋ ଆଦର୍ଶକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମତେ ତୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅଟକାନା ରେ ଭାଇ, ଅଟକାନା। ମୁଁ ଯିବିନି, ତତେ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କହୁନି, ଏ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ କହୁଛି, ମତେ ନେଇକି ଚାଲ। ଚାଲ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେ ଟଲି ଜାଗା ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ସେ ଟଲି ବେଲାଟା ହଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। एकदम चुप। मु ठीक जानी तमे दीटा को आईन भर्ती पिंधि सारा परे मो उपरे निश्चय फड़ा टेकिबो। सेनी पई तो भाईर बागर से माताली हरिबल भौणी सहित करि दैछि। एबे वर्तमान से माताली हरिबल को कहबी ता भौणी के नै थाना को जिबो। तो भाई ताको भलो पाई ता सहित शारीरिक संपर्क आ थाना रे से केस करिबो। आ तापरे तो सब देखो मीडिया रे फ्लैश करि देबी। आ तो बरकानो भाई को जेल हे जीवो। आ तो बड़ा भाई रो तटिया को काटी देई रास्ता करो स्ट्रीट लाइट ऊपर टंकी देबी। यस डू इट। कहबे जदी आमे भाई बोल दी जन जाको हम तंती काटी अपन गोड़ तले रखु। एले किछि किछि करंतुली मैडम। हाथ जोड़ुची मैडम, शुणु जदि मो बड़ भाई न रहिबो ताले पैसा हमर कोन हबो, जदि से न रहिबो ताले एसपी आ ए कलेक्टर पोशाक के देखिबो। कहबे जदी भाई बोल दी जन जाको हम चाकरी रिजाइन देई सबको गोलाम हेइ छी। मैडम आज दुख पाई भाई को टिके देखिबा को सुजोग दियो। नो नेवर। ए जगह टली वाला सहित तम मानकर देखा हेइ परिबो कि तम मानकर छाई ता ऊपर पड़ीबा को देबिनी। ए जगह टली वाला अंत करी बसिची ता भाई भौणी दी जण जाको एसपी कलेक्टर हेले रास्ता में से छाती फुले जातिबो। आंगे देबी ता अंत अनुभव करिबो कष्टटा केते लागे। आ अनुभव करी से केवल कांदीबो। से कांदीबनी तमे माने समस्ते कांदीबो। तमे माने भूली जाउचो मो साइना डेंजर साइना। हसीले स्वीटी हसीना, लगिले लगिना। उड़रे थाई मां देखुची उल्टा पाटिया करी ता पुआड़ को मारी आसुची। ओडा कुची मालो मते बाबाजी करी दे कुंभीरटा पेरी जीवो। माखीर कष्टरे मोटा जदि बाबाजी न हेई पारे ताले कुंभीरटा ताको खाई दबो। आ जदि बाबाजी हेई जाए ताले मोटा ताटारु दूरे जीवो। छातीरे पत्थर की मां घोषणा कला मु तते बाबाजी करी देबी रे पुआ। तू पछे मोर हे की न रह बंची की रह बंची की रह। ए बड़े भाई सानो भाई आम बड़ भाई पछे हमर हे की न रहो हेले से जोटी ताऊ जेमिति ताऊ बंची की ताऊ से बंची की ताऊ। सागर भाई सामुकाली तमे जण एठी स्टेशन सारा खोजी मु नाके दम। ए जगाई जगाई अरे जगाई ସାଗର ଭାଇ ପୁରା ପୋଲିସ ଡ୍ରେସରେ ପୁରା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛୁ।
ଏ ତ ହୁଣ୍ଡା ସାଗର ଆଉ ତ ହୁଣ୍ଡି ସାମୁକା ନାଇଁ ରେ ସେମାନେ ହୁଣ୍ଡା ହୁଣ୍ଡି ନାହାନ୍ତି ରେ ହାତୀଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଛି ମୋ ଭାଇ ପୋଲିସ ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କଳସକୁ ଏମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛୁ ଯେ ମତେ କେବେ କହିବି ରେ ବନ୍ଧୁ ମତେ କିଛି ଦେଇନୁ ବୋଲି ସତରେ ସତରେ ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁରେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ସେ ତ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଲ ଭାଇ ଦରିଆ କୂଳର ବେଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ तो बंधुर हृदय बोली किछि भी नहीं तो बंधु गोटे हृदयहीन से जगारे उपासरे आउ पाउली अनेक थर तोते कहिछि अनेक थर तोते गाली देइछि आउ तोते केबे कहिबिनी रे जगा तू मते किछि देइनु बोली ता मुंड को एमिति उच्चा करि देइछु जे तू तोते केबे कहिबिनी तू मते किछि देइनु बोली जो माने मते थटा करूथिले परिहास करूथिले सेई माने तू डाकी डाकी देखाई देबी अरे देख रे मो भाई एसपी हेची मो भौणी कलेक्टर हेची अरे देख रे देख लेडन मैडम तुमने कोन जाउछ कथा देइथिला ताकिर कला परे मो सहित घर बुझिबा चलो आगे कोनी चलो मिस्टर एसपी ऐसा बोलती कौन चलती अरे छाड़ मैडम कर दो अरे मु ठीक जानिछि तमे माने मो सहित थटा करूछ एमिति थरे आउ थरे करिथिलो थोड़ा करिथिलो अरे ओ भाई सहित कोन एमिति थटा करंती तमे कोन भाबुछ तमे माडी मते ठकी दबो अरे सागर ए समका देखो तम अवस्था कोन करछ देखो अरे सागर मते कहूची तू कान धर तू बस उठ हबु अरे समका तते कहूची तू भी कान धर बस उठ हबु अरे हे पाठ साठ तो इटा पढिछ बोली मो कथा मानिबार नाही हेलो ए हुडी मो कथा कोन तते सुखुनी तते कहूची पर कान धरबु ना मोठू चक्का खाइबु मिस्टर एसपी छाड़ मार दो How dare you touch the madam collector? Out! I say get out! I say get out! ମୁଁ ହଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ଲୋକ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଦେଖା କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ମତେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଟଲିବାଲା ହେଇ अरे सामुका दीदी काहाकू मामरी टली वाला ले कहू जे खरा वर्षा खातिर न करी तम दी तू एडे एडे गला अरे सागर भाई एखिनि जे चोबज नाही अरे मो जगह हेटी के दुख पाइले तमे दीटा मरिबो जगह भाई एक दुटो पाइलो पाइले तमे दीटा मरिबो बे तमे दीटा मरिबो ଭଲ କିନି मारी दियो मते तमाने मो आगे जगह हेटी टली वाला ले कहबो केबे भी सही पारिबिनी अरे बेईमान चाकरी बाबा सब भूली गलु अरे से तम भाई मामुली टली वाला एले मो भाई स्वयं जगन्नाथ
ତା ବୋଲି ତତେ ମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଜଗା ଟଲିବା ଲାଲି କହିବେ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ସେମାନେ ମତେ ସତରେ କହୁନାହାନ୍ତି ରେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଥଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇ ସାଗର, ତୁ ଭଗବାନକୁ ବୁଝେଇ ଦେ, ତା ନହେଲେ ସେ ଖରାପ ଭାବୁଛି। ଆରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ। ଆରେ ସାଗରଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ତୁ ବୁଝେଇ ଦେ, ଆରେ ବୁଝେଇ ଦେ ତାକୁ। তো ମୋ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଟଲିବାଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର। ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ତୁ ଟଲିବେଲା ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଟଲିବେଲା ହେଇ ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ତୋର ଯଦି କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ଅଫିସକୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଗରିବ ଟଲିବାଲାର ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ସାହିବା। ଘରେ ମୁଁ ପଖାଳ ବାଢି ଦେଇକି ଆସିଛି, ବଡି ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଶାଗ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଲଙ୍କା ଲୁଣ ସବୁ ରଖିକି ଆସିଛି। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି କଲେକ୍ଟର ସାହିବା। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାଉନାହାନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାହିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ସାହିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି କଲେକ୍ଟର ସାହିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡିରେ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି କଲେକ୍ଟର ସାହିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ମିଷ୍ଟର ଏସପି, ଏଠି ଏସବୁ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ? ତମେ କଥା ଦେଇଥିଲ ଚାକିରି କଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବ ନା, ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ମିଷ୍ଟର ଏସପି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ କଣ ହଉଛି। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଓ। କାହାକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଏ ତ ଭାଇ, ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା, କାହିଁକି ଭଜା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ସାହି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅନେଇ ବସିଥିବେ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ନେଇକି ମୁଁ ଏଠୁ କେବେ ଯିବିନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯିବି। ତୁ ଚାଷ ଭାଇ, ତୋତେ ମୋ ନିୟମ। ଭାଇରେ ଭଜିଆ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଯିବିନି ମୁଁ। ଭାଇଟାକୁ ମୁଁ ମାରି ପାରିଲି କେମିତି ମାରି ପାରିଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଏ ସାମକା ଆରେ ପିଠ ପକେ ଯେମିତି ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇକୁ ମାରି ପାରିଲି। ଆଲୋ ପିଠ ମତେ ଭାଇ ରାଣ ସାମୁକା